मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के पाक और मुकद्दम कलाम में यूं मरकूम है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। इसी के साथ यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत 3रा बाब 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा, और कलाम में यूं लिखा है, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। इस अंजील को लिखने वाला भी यूहन्ना खुद है, और ये खत जिसमें से हमने इस आयत को तिलावत किया है, इसको भी यूहन्ना ने खुद लिखा है, और पाक रूह से इंस्पायर होकर उसने ये तहरीरें लिखी हैं। और इन दोनों तहरीरों के अंदर वो एक ही मफहूम कलीसिया को बताना चाहता है, एक ही पैगाम कलीसिया को देना चाहता है, एक ही बात कलीसिया को सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह इसलिए इस जमीन पर आया, मसीह ने इसलिए तजस्सुम लिया, वो इसलिए मुजस्सम हुआ, कलाम इसलिए मुजस्सम हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। ये जो तारीफ बयान की है, ये जो सिफ्त बयान की है मसीह खुदावंद ने, ये इब्लीस की सिफात, उसके अंदर कोई भली सिफ्त मौजूद नहीं है। वो इंसानों को गुमराह करने के लिए आता है, परेशान करने के लिए आता है, तबाह और बर्बाद करने के लिए आता है, चुराने के लिए आता है, हलाक करने के लिए आता है, मार डालने के लिए आता है। इब्लीस का ये प्लान है कि इस कुर्रे अर्श पर जितने भी इंसान बसते हैं वो गुनाह में हर गुजरने वाले दिन के साथ गिरते चले जाएं और गुनाह की कैद में इस तरह से फंस जाएं कि कभी उसमें से निकल ना पाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। वो लोग जो गुनाह की हालत में, आज सुबह भी चर्च के अंदर पादी साहब ने बड़ा खूबसूरत पैगाम सुनाया, उसमें इस बात का उन्होंने तस्करा किया कि वो लोग जो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि उनका अंजाम अबदी मौत है, क्योंकि गुनाह उन्हें मौत के निर्गे के अंदर ले जाएगा, गुनाह उन्हें मौत में गिरा देगा। और गुनाह एक ऐसा ला इलाज मर्ज है जिसका इलाज दुनिया में किसी तबीब के पास नहीं, किसी के पास नहीं है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि गुनाह का इलाज इस दुनिया में बसने वाले ना तो किसी हकीम के पास, ना ही किसी डॉक्टर के पास, ना ही किसी सर्जन के पास, किसी के पास नहीं। लेकिन मेरा और आपका यीशु इसी आयत में अपने आने के मकसद को बयान करता है। एक तरफ तो शैतान के ताल्लुक से प्रेजेंटेशन दिया क्राइस्ट ने कि शैतान का मंसूबा आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, इस कुर्रे अर्श पर बसने वाले हर एक इंसान की जिंदगी में क्या है? वो मार डालना चाहता है, वो आपकी बेहतरी नहीं चाहता, वो आपका दुश्मन है। अगर हम अपनी जिंदगियां उसके हाथ में दे देंगे तो अंजाम क्या होगा? हम मर जाएंगे। आज वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां शैतान के हवाले कर रखी हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं, उन पर ये बात आश्कार करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आप को एक हलाक करने वाले आका के सुपुर्द कर रखा है। और अगर वो तौबा नहीं करेंगे, अगर वो खुदावंद की तरफ नहीं फिरेंगे, तो वो मौत की इन वादियों में सो जाएंगे। और ये मौत ऐसी मौत नहीं जो आम मौत है, बल्कि ये हमेशा की आग में जाने वाली मौत है। यहां पर मरेगा कोई नहीं, लेकिन सारी उम्र जलता रहेगा, और इसका कोई इख्तिताम नहीं है, कोई एंड नहीं है। ये एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग मौत है। एक बंदा जब बहुत ज्यादा जख्मी हो, बाइबल मुकद्दस में ऐसे वाकयात मुंदर्ज हैं कि वो जख्मी थे, जंग के अंदर इतनी ज्यादा चोटें लग गई कि उस बंदे को पता था कि तकलीफ बहुत ज्यादा है, मैं अब बचूंगा नहीं। तो वो कहते थे कि तू ऐसा करके तू मुझे मार ही दे, मेरी जान निकल जाए ताकि मुझे सुकून आ जाए। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहन्नम, जहां पर कोई शख्स किसी को मार भी नहीं सकता। वहां पर कोई शख्स किसी को मार नहीं सकता कि भाई मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, एक ही बार मेरी जान ले ले। मौत के बाद कोई शख्स कैसे मर सकता है? शरीर का प्लान आपको तबाह करने का है, वो घरानों को तोड़ना चाहता है, वो घरानों को तबाह करना चाहता है। आज आप घरानों की हालत देखें, हर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है। कौन सा ऐसा घराना है जहां अमन है?
وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ بھی برابر چل رہے ہیں. انہوں نے شیطان کا ہاتھ بھی تھام رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے غصے کے آگے بے بس ہیں، کیونکہ وہ اپنی بد زبانی کے آگے بے بس ہیں، وہ اپنے حسد کے آگے بے بس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ مسیح کے ساتھ کمزور ہے، شیطان کے ساتھ اسٹرانگ ہے. غصہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ کی فیملی کے اندر سب سے زیادہ تباہی لاتی ہی یہ 2-3 چیزیں، بد کلامی اور بے جا غصہ. میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہاں پر لکھ کر دیتا ہوں، ان 2 چیزوں کو اگر آپ اپنی لائف میں رکھیں گے آپ کے گھر کے اندر کبھی امن آ ہی نہیں سکتا. آپ بھول جائیں کہ آپ کے گھر کے اندر امن ہوگا. اور بے جا غصہ، بائبل مقدس کہتی غصہ کرو، ہمیں اجازت ہے غصہ کرنے کی، لیکن اتنا زیادہ غصہ نہ کریں کہ اس سے آپ کے گھر کی تباہی پھر جائے ساری. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کا غصہ ایسا ہی ہے کہ وہ گناہ کے زمرے میں ہے، گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. تمہاری خفگی شام تک نہ رہے. یہاں لوگ سالہ سال سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، لڑے ہوئے ہیں. اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ہم لوگ شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. شیطان میوزک بجا رہا ہے، ہم ڈانس کر رہے ہیں. شیطان آرکیسٹرا کو پلے کر رہا ہے اور کلیسیا کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے. آپ نے کبھی کٹ پتلی تماشا دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا، جو شخص پیچھے ہوتا ہے پردے کے پیچھے، اس نے انگلیوں کے اوپر دھاگے باندھے ہوتے ہیں اور وہ پتلیوں کے ہاتھوں کو، منہ کو ڈائریکشن دیتا ہے. پتلیاں آگے چل رہی ہوتی ہیں، پتلیاں خود نہیں چلتی، پتلیوں کو جو پیچھے اس کا ماسٹر ہے وہ چلا رہا ہے. اسی طرح شیطان کے کام بھی ایسے ہی ہیں، وہ ہمیں اپنی انگلیوں پہ پھنسا لیتا ہے اور وہ ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے. غصہ کر، چپیڑ مارے دے منہ، گالاں کھٹ، شراب پی، بوتل لے کے آ، چھپا دے، دعا دے بعد آ کے پی لیں. یہ ساری باتیں کیا ہے؟ وہ نچا رہا ہے، ہم ناچ رہے ہیں، ہم اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگیاں شیطان کے سپرد کر رکھی ہیں. ہم نے اپنا روپیہ پیسہ شیطان کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے. ہم نے اپنا روپیہ پیسہ شیطان کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں چرچ کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے اور دنیاوی کاموں میں آپ کی انویسٹمنٹ کتنی؟ یہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا پیسہ شیطان کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جو شخص دھوئیں کے بادل اڑاتا ہے، منہ سے گولے نکالتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ کس کے لیے پیسہ انویسٹ کر رہا ہے؟ شیطان کے لیے. اور موت خرید رہا ہے، پیسہ لگا کے موت خرید رہا ہے. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یونا نے کیا تھا، وہ ٹکٹ لے کے، ٹکٹ خرید کے ترسیس کے جہاز پر بیٹھ رہا تھا اور خدا کی حضوری سے بھاگ رہا تھا، خدا کے پلان سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ خدا نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے میں وہ نہ کروں، بلکہ میں وہ کچھ کروں جو میرے دل کا ارادہ ہے اور جو میں کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنا پیسہ نینوا کی طرف جانے کے لیے انویسٹ نہیں کر رہا تھا، بلکہ ترسیس کی طرف جانے کے لیے، خدا کی حضوری سے باہر جانے کے لیے. ہم مہنگے مہنگے موبائل اس لیے نہیں خرید رہے کہ ہم اس پہ کلام سنیں گے، ہم اس پر خدا کی پرستش سنیں گے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بینیفٹ اٹھائیں گے. ہم مہنگے موبائل اس لیے خرید رہے ہیں کہ اس کے اندر سہولیات زیادہ ہیں، اچھی تصویر کھینچی جاتی ہے، اس کو اپنی ڈی پی پہ اپلوڈ کریں گے، لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑی زبردست تصویر لائی. خود نمائی، خود پرستی کے لیے ہم اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ موت نکلنا ہے. کرائسٹ نے ایکسپوز کیا ہے، شیطان کے پتے شو کر دیے. شیطان کا منصوبہ جو آپ کے لیے ہے، کرائسٹ نے شو ڈاؤن کیا ہے، اس کے پتوں کو ظاہر کر دیا کہ بچوں شیطان کا پلان تمہارے لیے یہ ہے، وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے. اور جب دشمن کے پتے شو ہو جائیں تو پھر ون کرنا تو بڑا آسان ہے، پھر تو ون کرنا بڑا آسان ہے. دشمن حملہ آور ہوتے تھے، نبی ان کو پہلے سے ہی الیشا بتا دیتا تھا کہ اس راستے سے دشمن نے حملہ آور ہونا ہے، اور وہ پہلے ہی سے وہاں پر ان کے مقابلے کے لیے ساری تیاری کر لیتے تھے. جیسے ہی وہ انٹر ہوتے تھے تیروں کی بارش ان پہ ہوتی تھی، وہ الٹے پاؤں واپس بھاگتے تھے. ادھر سے بھی آگے، مشرق سے بھی آگے، مغرب سے بھی آگے، شمال سے بھی حملہ کر لیا، جدھروں آنے پہلے ہی تیاری کی تھی. اور انہوں نے کہا کوئی ایسا غدار ہے، بادشاہ نے کہا ہمارے دربار میں کوئی ایسا غدار ہے جو ہماری خبر پہلے ہی جا کے انہیں دیتا. انہوں نے کہا سر جی غدار کوئی نہیں جے، انہوں کو لے کر نبی ہے، خدا اس کو ساری باتیں پہلے ہی بتا دیتا ہے. ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے، خدا ہمارے مخالف ہے اور خدا بتا دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اور جب خدا انہیں بتا دیتا تھا دشمن کو بھگانا کتنا آسان تھا ان کے لیے. کرائسٹ بھی تو آپ کو بتا رہا ہے کہ دشمن کا منصوبہ کیا ہے. آپ دشمن کے نرغے میں نہ آئیں. ایک طرف کرائسٹ نے یہ بتایا کہ شیطان کا منصوبہ کیا ہے، دوسری طرف کرائسٹ نے یہ بتایا میں اس لیے آیا. میں کس لیے آیا جی؟ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں،
ایک طرف موت کی پالیسی ہے، ایک طرف زندگی کی پالیسی ہے. زندگی کی پالیسی کرائسٹ دے رہا ہے اور موت کی پالیسی شیطان بانٹ رہا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ موت خریدنا چاہتے ہیں، آپ اپنی موت کے اندر جانا چاہتے ہیں، یا ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، خالی زندگی نہیں، کثرت سے پائیں. پریز دی لارڈ. یہ خوبصورت بات ہے، یہ خوبصورت مکاشفہ ہے جو یسوع المسیح کے اپنی زبان مبارک سے نکلا ہے. اور یہ وہ مکاشفہ ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر دینے والا مکاشفہ ہے. یہی کرسمس کا بنیادی میسج ہے، یہی تجسم کا بنیادی میسج ہے کہ یسوع مسیح گناہگاروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے آیا ہے، ان کو ان کے بندھنوں سے چھڑانے کے لیے آیا ہے. چرنی میں یہ جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کو مجوسی سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تحفے تحائف دینے کے لیے آ رہے ہیں، جس کا ستارہ انہوں نے مشرق کے اندر دیکھا ہے، وہ چرواہے جو فرشتوں سے پیغام پا رہے ہیں، اس چرنی میں آ کر یسوع کو دیکھ رہے ہیں. اس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، خوشی منانا نہیں ہے، گل گپاڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بات باور کرنا ہے کہ نجات دہندہ جس کے ہم منتظر تھے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے، وہ زمین پر آ چکا ہے، اس نے تجسم لے لیا ہے. آؤ اسے دیکھو. بیت لحم میں تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. میرے عزیزو، اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، یہ نجات دہندہ آپ کے لیے ہی آیا ہے. یہ کرسمس آپ کا ہو سکتا ہے اگر یسوع آپ کے ساتھ ہے. اگر یسوع آپ کے ساتھ نہیں، آپ اس میسج کو نہیں سمجھے، تو چول کھا کے جو بھی ماسٹر نے پکایا چکن کھا کے چول کھا کے تسی نکل جانا اپنے گھر جا کے دوبارہ بھی تمہیں بھوک لگ جائے گی، تسی پھر بھی کھا لو گے. لیکن یہ میسج آپ کے اوپر سے اگر گزر گیا، آپ اس کو سمجھ نہ پائے، آپ نے ایمان سے اگر اس کو قبول نہ کیا، تو کچھ فائدہ نہیں ہے. میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں. جب یسوع آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو جو کچھ تباہ کاریاں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، ان کے بالکل اپوزٹ چیزیں ہوں گی. آپ کے گھر کے اندر ہارمونی ہوگی، آپ کے گھر کے اندر اطمینان ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی لائف کو آرڈر میں لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اپنی پرسنالٹی کے بعد اپنی فیملی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. فیملی اگر سٹرونگ ہے تو چرچ سٹرونگ ہے. اگر آپ شخصی طور پر مضبوط ہے تو آپ کا گھرانہ مضبوط ہے. اگر آپ کا گھرانہ مضبوط ہے تو آپ کی کلیسیا مضبوط ہے. اگر آپ کی کلیسیا مضبوط ہے تو معاشرہ مضبوط. آمین. شروعات آپ نے اپنے آپ سے کرنی ہے، دوسرے سے نہیں کرنی. یسوع مسیح میرے لیے آیا ہے. صبح پادری صاحب نے ایک آیت تموتھیوس کے خط میں سے پڑھی تھی کہ پولس کہتا ہے کہ جتنوں کو بچانے کے لیے مسیح منظر عام پر آیا، جتنوں کے لیے اس نے اپنی جان دی، خون بہایا، ان سب گناہگاروں میں سے بڑا گناہگار میں ہوں. پولس اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسیح خداوند نے اگر تجسم لیا ہے تو میرے لیے لیا ہے. آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع آپ کے لیے آیا ہے. آپ سب کہیں یسوع میرے لیے آیا ہے، اونچی آواز میں کہیں یسوع میرے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے، یہاں سے زندگی کا دھارا بہنا شروع ہوتا ہے، یہاں سے کثرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کہ یسوع میرے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. خداوند میں بڑا خوش ہوں کہ تو میرے لیے آیا ہے. میں گناہگار تھا، میں پاپی تھا، میں مجرم تھا، میں تیری سزا کا مستحق تھا، لیکن تو نے خود میرے لیے کفارہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. تو نے خود تجسم لیا ہے، تو خود مجسم ہوا ہے اور تو میرے لیے آیا ہے. جب آپ خداوند کے حضور جھکتے ہیں، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی محبت، اس کا ترس جب ہماری زندگی پر چھانا شروع ہوتا ہے، ہم خداوند کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں، کثرت کی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں. آپ کو انسانوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت ہو جاتی، کیونکہ وہ آپ سے اچھے لگتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں برا ہوں لیکن میری بہن بہت اچھی، میری بیٹی بہت اچھی. کئی بار ہم دوسروں کے بدلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ایک بشپ جو کہ خدا کی خدمت کرتا رہا، بہت سال خدمت کرنے کے بعد جب وہ قریب المرگ ہوا، بستر مرگ پر تھا، تو اس نے اپنے ایک عزیز سے کہا، کاش میں لوگوں کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا. کاش میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا. کس قدر افسوسناک حالت ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے پادری صاحب کو، اپنے کوائر لیڈر کو، اپنے طبلہ بجانے والے کو، ہارمونیم بجانے والے کو، کوائر کو، اشرز کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ملک کی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، یہ والا آنا چاہیے، یہ نہیں تو یہ آنا چاہیے. ہم سب کی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے. کسی شخص کو آنکھوں کا
मर्ज लाहक हो गया, बड़ी दवाइयां खाई, बड़े ड्रॉप डाले, अफाका ना हुआ। डॉक्टर ने कहा मैं आप पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, एक तजर्बा करना चाहता हूं, अगर वो कामयाब हो गया तो फिर आपको उसे ही फॉलो करना होगा। जलन बड़ी होती थी उसे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करो, करो मेरे लिए, मैं मरण दे आज, मेरे को तो एक दिन नहीं कटिया जा रहा। उसने रंगदार ऐनकें बनवाई, रंगदार ग्लासेस, काफी कलर लगाए तो ग्रीन कलर उसकी आंखों पे फिट आ गया। जब ग्रीन कलर की ऐनक लगाई, उन्हें कहा जी हुण जलन नहीं जे हो रही, हुण मैं बिल्कुल सुकून फील कर रहा। उन्हें कहा जी फिर हरा रंग तुहाडे लई ठीक। उसने क्या किया, अपने घर गया, सारियां टैलां चढ़वा के हरियां टैलां लवा, हरा पेंट कराता, लोटे भी हरे ते टप भी हरे ते कपड़े भी हरे, सब कुछ हरा ही हरा। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਮਾਫਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਹਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਣਵਾ ਲੈ ਆਪਣੇ, तेनू सब कुछ हरा ही नजर आएगा। समझ आ रही है आपको बात? जो मैं पहले बात कर रहा था उसकी वजाहत के लिए आपको यह बात बताइए। कई बार हम अपने अदसों को बदलना नहीं चाहते, हम सारी दुनिया को बदल देते हैं, अपने कोशिश करते हैं और ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। इस कोशिश में हमेशा आपको खसारा ही होगा, नाकामी ही होगी। लोगों को बदलने से पहले अपने आप को देखें। पौलुस कहता है सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, गलत आप हैं, दूसरे गलत नहीं हैं। और जब यह भेद आप पर खुल जाएगा, आप खुदावंद के हुजूर मुंह के बल गिरेंगे और तौबा करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, क्राइस्ट के ब्लड को अपने ऊपर लेंगे और उससे माफी के दरखास्त गुजार होंगे। और जैसे ही आपका रवैया बदलेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दूसरों को शर्मिंदा करेगा। दूसरों को अबू तो गुस्सा नहीं कर रहे, अम्मी तो गुस्सा नहीं कर रही, की हो गया, क्यों ऐसा हुआ है? हम अपने रवैये पर गौर करेंगे। हम दूसरों को ये मौका ही नहीं देते कि वो भी अपने रवैये पर गौर कर लें, क्योंकि हम तो खुद अपने रवैये पर गौर नहीं करते। जब हम अपने रवैये पर गौर नहीं करते तो दूसरों को क्या पड़ी कि वो अपने रवैये पर गौर करें। अपनी जिंदगी को खुदावंद के हुजूर लाएं और रोएं, उसे कहें खुदावंद मैं अपने घराने से वैसी ही मोहब्बत करना चाहता हूं जैसी तूने मुझसे की। चाहे वो कैसे भी हैं, चाहे वो ताबेदार ना हो, चाहे वो मोहब्बत करने वाले ना हो, चाहे वो मोहब्बत से खाली हो, चाहे वो खुद परस्त हो, चाहे वो मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, क्योंकि जब मैं गुनाह की हालत में था तूने मुझसे मोहब्बत की थी। दैट इज क्रिसमस। ये क्रिसमस का मैसेज है। अपने ऊपर गौर करें। निजात दिंदा तो आपके लिए आया है, फर्दन हम सबके लिए आया है। अगर हम शख्सी तौर पर उसे जान ना पाए और उसके साथ कनेक्ट ना कर पाए, कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा होगा जदीद दौर में इंटरनेट का जमाना है, कोई भी मेहमान आपके घर में आया पहले नेट का पासवर्ड पूछता है, जरा दसना भाजी पासवर्ड, मेरे को मैसेज आने ने। मैसेज उसके उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा इंटरनेट के साथ। जैसे ही आप अपने नेट को ऑन करते हैं, कईयों के पास 4G इंटरनेट है, बहुत कुछ है, पैकेज है व्हाट्सएप का, जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं ट्रम मैसेज आने शुरू हो जाते। जब तक आप क्राइस्ट के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, कसरत की जिंदगी कैसे ट्रांसफर होगी आपकी लाइफ में? बताएं मुझे। जोंग का कनेक्ट साडे को लगा, वारिद का कनेक्ट साडे को लगा, जैस का कनेक्शन हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं है कोई कनेक्शन हमारे पास, तो क्राइस्ट के साथ रफाकत का और शराकत का कनेक्शन हमारे पास नहीं। इसीलिए बरकत रुकी हुई। तुम्हारे गुनाह ने, यिर्मयाह कहता है, अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। और यशायाह कहता है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, खुदा के कान भारी नहीं हो गए। हमारी गुनाह आलूद फितरत खुदा को वो काम नहीं करने देती जो खुदा हमारी जिंदगी में करना चाहता है। हम बड़े बेवकूफ हैं। हम तौबा करने की बजाय, मसीह से निजात मुफ्त लेने की बजाय हम उससे चीजें मांग रहे हैं। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको। कसरत की जिंदगी का आगाज आपसे होगा। सामरी औरत से क्राइस्ट ने कहा था, तेरे अंदर से नदियां। उसने कहा वो पानी कहां है जो तू मुझे देगा? यीशु अपनी बाबत बात कर रहा था, जिंदगी का पानी मैं हूं। अगर तू मुझको कबूल कर लेगी तो तेरे अंदर से आबे हयात की नदियां जारी होंगी, तू फिर कभी प्यासी ना होगी। और उस औरत को समझ आ गई। उसने क्राइस्ट को, यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा समझ लिया, जान लिया, महसूस कर लिया, पा लिया। और फिर वो गवाही लेकर गांव के अंदर चली और लोगों को बताने लगी कि यीशु मुझे मिल गया है, वो निजात दहिंदा मुझे मिल गया जिसका इंतजार ये सब लोग कर रहे हैं। लोगों ने उसकी बात का यकीन किया क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। वो शायद बड़ी शाय औरत थी, शर्माने वाली औरत थी, और जो उसकी लाइफ के अंदर गुनाह था, गुनाह आपको वैसे ही शर्मिंदा कर देता। उस औरत ने इतने शोहर किए थे कि वो मुआशरे के अंदर कोई इज्जतदार औरत नहीं थी।
और जब वो पानी भरने आई तब भी वो अकेली आई थी। मैं सोचता हूं कि वो औरतों से डरती होगी कि औरतें मुझ पर ताने कसेंगी, इसीलिए वो उस पहर में आती थी जब कुएं पर कोई भी नहीं होता था। लेकिन क्राइस्ट को पता था कि मेरी ये खोई हुई भेड़ आने वाली है। क्राइस्ट ने कहा मुझे सामने से होकर जाना जरूर। क्राइस्ट उसके आने से पहले वहां पर मौजूद था, क्योंकि क्राइस्ट को उससे मोहब्बत थी। ओ हालेलुया। और खुदावंद ने उसको निजात का पैगाम सुनाया, कसरत की जिंदगी का पैगाम सुनाया। उसने इस कसरत की जिंदगी को अपने अंदर लिया और ये कसरत की जिंदगी उसके अंदर से बहने लगी। दाऊद कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है। हालेलुया। जब हम इस कसरत की जिंदगी को पा लेते हैं, हमारा प्याला लबरेज होता है, फिर ये गवाहियों की सूरत में, बरकत की सूरत में हमारे खानदान तक पहुंचता है। मेरे अजीजों, क्रिसमस का ये मैसेज है, क्राइस्ट आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। आमीन। आपके घराने को बदलने का इख्तियार आपके पास है। किसके पास है? बोले मेरे पास है। ऊंची बोले जरा, मेरे पास है। अपने घराने को बदलने का इख्तियार मेरे पास है, लेकिन गुस्से से नहीं, गालियों से नहीं, मार कुटाई से नहीं, मोहब्बत से। अपने आप को देखें, आप कितने गैर ताबेदार हैं खुदा। क्या खुदा में इस तरह से डील कर रहा है? बताएं मुझे कि फरिश्ते आंदे ने सुबह पर शाम कोड़े मार दें इंसान। खुदा ने तो अपना कोई फरिश्ता हम पर मारने के लिए जाहिर नहीं किया। अगर वो इस तरह से तौबा करवाए तो वो तौबा तो नहीं है, वो तो डर है, वो तो खौफ है कि भी चंगे काम करो वरना शामी कोड़े पहनेंगे। ऐसा नहीं है। खुदा हमें कितनी मोहब्बत से डील कर रहा है। पतरस कहता है बाज लोग समझते हैं कि उसके आने का वादा कहां गया। पादी सीएल साहब ने यहाँ पे गीत लिखा था, लोग कहते हैं उसके आने का वादा कहां गया, लोग कहते हैं बादलों पे आने वाला कहां गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीम यह है कि खुदा गुनाहगारों का इंतजार कर रहा है। जैसे क्राइस्ट ने लूका के इंजील के 15वें बाप में मुसर बेटे की कहानी सुनाई थी कि उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। दुनिया को ढील इसलिए मिल रही है, आपको ढील इसलिए मिल रही है क्योंकि वो चाहता है कि आप वापस आ जाएं और वो आपको आपके मनसब पर ना सिर्फ बहाल करे बल्कि पहले से ज्यादा कसरत के साथ आपको इस्तेमाल करे। आमीन। सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। बहुत से क्रिसमस आपने गुजारे हैं, बहुत से नए साल गुजारे हैं, बहुत सी जफ्फियां आपने डाली, बहुत से केक खा लिए, कितना गजरेला फड़का गए तुसी, क्या कुछ आपने कर लिया, लेकिन तौबा नहीं की। मेरे अजीजों, ये खुशी उस वक्त खुशी है जब आप निजात याफ्ता है। बाकी ये सब खाबे हैं, खाना पीना है, बाकी सब कुछ खाना पीना है, इसका निजात से कोई ताल्लुक नहीं। कितना खा लेंगे। कई लोगों को हमने देखा ओवर ईटिंग करके बाहर में उल्टियां कर रहे होते हैं, बाहर सड़क के ऊपर, जान तो बनी होंगी उन्होंने, साह नहीं निकला, अगला साह नहीं आ रहा होता क्योंकि वो अपनी औकात तो वध खा लेंगे। लालची लोग हैं जो मसीह का लोग नहीं। मसीह का बंदा सबर वाला होता है, जेड़ा मसीह का नहीं होता लालची होता है, लोगों के कोट लपेट देंदा, सालन लैन धक्के देंदा, कहता पहले मैं लांगा। ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अगर हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, आप किस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। अगर आपके घराने के अंदर इत्मीनान होगा, आपका रवैया नरम होगा। मैंने एक कहानी लिखी थी बहुत साल पहले, गालिबन 2014 में, 7 बज गए, जो MIK ने पब्लिश की थी। आप उस कहानी को पढ़ सकते हैं। उस कहानी के अंदर मैंने एक ऐसे किरदार का जिक्र किया है जो मैंने बहुत से लोगों में देखा, बहुत से लोगों। वो एक बंदे की कहानी नहीं है, वो बहुत से लोगों की कहानी है कि वो अपने खानदान के अंदर किस तरह से डील करता है। और जब मैंने उसे लिखा, मुझे बहुत से लोगों को मैंने सेंड किया है, उन्होंने कहा भाई साहब तुसी की लेख छड़े, असी तो पढ़ के हैरान हो गए, रोए भी हैं कि हम अपने खानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ कर क्या रहे हैं। जब आपकी अपनी जिंदगी के अंदर मसीह है तो आपकी ख्वाहिश होगी कि मेरे खानदान के अंदर भी मसीह हो, और आप आंसू बहाएंगे। बेनी हिन मुझे याद आया, उसकी किताब है ही टच मी, और उसकी एक सबसे पहले जो किताब आई थी गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, उसके पहले चैप्टर्स के अंदर उसने बताया कि जब मुझे मसीह मिल गया तो मुझे अपने बहन भाइयों पर इतना तरस आया कि खुदावंद ये तेरे बगैर हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनकी शराफत इनके काम आने वाली नहीं। इनको तेरे ब्लड की जरूरत है, इनको तेरे खून की जरूरत है। जब तक ये उस खून को नहीं लेंगे ये निजात नहीं पाएंगे। उसने अपना कमरा बंद किया और वो सिसकियों से रोता था, आंसू बहाता था। वो कहता था खुदावंद मेरे बाप को निजात दे, मेरी मां को निजात दे, मेरे बहन भाइयों को निजात दे। और खुदावंद ने उसकी दुआओं को सुना। हालेलुया। खुदा ने उसकी दुआओं को सुना और खुदा ने उसके बहन भाइयों को निजात बख्शी, उसके माँ बाप ने निजात पाई, उसके बहन भाइयों ने निजात पाई, और वो इस मैसेज को समझ गए। जब आप तब्दील हो रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश होगी कि मेरे बहन भाई भी। जब खुदा ने आपको मार के तौबा नहीं कराई तो आप भी किसी को मार के तौबा नहीं करा सकते। समझ जाएं इस बात, नरमी का मुजाहरा करें, अपने उस गुस्से को ट्रांसफर करें दुआ में। वो मुके जो आपने अपने बेटे को या अपनी बेटी को मारने हैं, वो गालियां जो आपने उसको बकनी है, वो धक्के जो आपने उसको देने हैं, वो बदकलामी जो आपने उससे करनी है, उस सारे गुस्से को लपेटे, उसका रोल बनाए और उसको दुआइया चैम्बर में लेके चले जाएं। खुदावंद मैनू बड़ा गुस्सा है अपने पुत्र थे, मैनू बड़ा गुस्सा है अपनी धी थे, मैनू बड़ा गुस्सा है अपनी बीवी थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकना।
हालेलुया। उनकी जिंदगी को बदल दे, उनकी सोचों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनके रवैयों को बदल दे, उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दे और उनको उस मेयार पे खड़ा कर जो तेरा मेयार है। शोहर को कभी इस चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए कि मेरी बीवी मेरी मानिंद हो। नेवर, ये गलत दुआ है। ये दुआ ना करे कि खुदावंद मेरी बीवी वैसी हो जाए जैसे मैं उसे बनाना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए दुआ करें खुदावंद मेरी बीवी वैसी हो जैसा तू उसे देखना चाहता है, जैसा तू उसे बनाना चाहता है। मेरा शोहर वैसा हो जैसा तू उसे देखना चाहता है, चाहे वो मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, लेकिन वो तेरे जलाल का बर्तन बन जाए, उसके अंदर तेरी हुजूरी ठहरे, उस पर तेरा मसा ठहरे, उस पर तेरी कुदरत ठहरे। मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपका घराना जब स्ट्रांग हो जाएगा, जब आप एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, बहम शीरो शिकर हो जाएंगे, आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ जाएंगे जैसे जोड़ जुड़े हुए हैं। आपको पता है ये जोड़ है, ये मेरा हाथ क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये जोड़ है। ये मेरा बाजू और ये हाथ जो है ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये भी जोड़ है। अगर ये जोड़ ना हो तो मैं अपने बाजू को हिला भी नहीं सकता। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो मैं एक निवाला भी अपने मुंह के अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरा हाथ तो ऐसे ही रहना है। मैं इंजनू करना है इधर निकल जाना निवाला, मैं इंजनू करना है इधर, मेरे मुंह तक तो आना ही नहीं। मेरे मुंह तक आने के लिए जोड़ काम कर रहे हैं। जब आप आपस में जुड़ जाएंगे तो आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आमीन। जब आप फ्लेक्सिबल होंगे, एक फ्लेक्सिबल फैमिली जब चर्च के अंदर जाती है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आती है। एक नजात याफ्ता घराना जब चर्च के अंदर एंटर होता है तो चर्च उससे अपलिफ्ट होता है। आज कलीसिया के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो दुनियादार लोग हैं, तो चर्च ने कहां से उठना है? गीली लकड़ियों को कभी आग लगती है? नहीं ना लगती। तो जेड़े गिले ने उन्होंने मसा की आना, गुनाह के अंदर लिपटे, खुदावंद मसा दे, खुदावंद मसा दे, खुदावंद मसा दे। भाई कैसे खुदा मसा दे? तौबा तो की नहीं, तुसी नजात तो पाई नहीं, तो खुदा मसा कैसे देगा? तो वो लोग जो गुनाहगार हैं, जिनको इस चीज का ही नहीं पता, उनने मसा लेके करना क्या है? उनको तो पता ही नहीं इसका यूज क्या है। इसलिए सबसे पहला काम करें, तौबा करें। इस क्रिसमस पर अपने घराने के लिए दुआ शुरू करें, अपने घराने के साथ मिलकर दुआ करें और इस बात पर डिबेट करें कि हम किस तरह एक बेहतरीन मसीही घराना बन सकते हैं। जब आप ऐसे घरानों को चर्च के अंदर आता हुआ देखेंगे, आप चर्च को ऊपर उठता हुआ देखेंगे, आप चर्च को ऊपर उठता हुआ देखेंगे। और जब चर्च मजबूत होगा तो चर्च फिर मुआशरे को मजबूत करेगा। पुत्र खुदा तेन खुश रखे, खुदा तेन भाग लाए, खुशियां विखाए हैं जी, हर जिंदगी की खुशी तेन दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड जी, आमीन कहो सारे। इस बहन को खुदा बरकत दे, इसकी औलाद को बरकत दे, इसके शोहर को बरकत दे, इसके घराने को बरकत दे। आप एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, एक दूसरे को दुआ खैर दें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें और आपको फील होगा कि जैसे जैसे आप बरकत की दुआ करेंगे ऊपर से खुदा की हुजूरी आप पर आना शुरू हो जाएगी, आप पर खुदा की ब्लेसिंग आना शुरू। कसरत की जिंदगी यही तो है, आप बांटें। जब आप बांटेंगे जो कुछ आपके पास है तो आपको और मिल जाएगा। जो कुछ आपके पास है जब आप उसको होल्ड कर लेंगे तो पीछे से भी आना बंद हो जाएगा। जब आपकी मेमोरी फुल हो गई थी अगला मैसेज कितों आना है जी? जब तक आपकी मेमोरी फुल है, आपका इनबॉक्स नए मैसेज रिसीव करने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि आपका मोबाइल भर चुका है। अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें और जैसे आप खाली करेंगे नई चीजें आना शुरू हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरे अजीजों, इस क्रिसमस को फर्क तरीके से मनाइए, उस तरह से मनाइए जैसे इसको मनाना चाहिए। आमीन, खुशी के साथ। कल रात हम गुजरावाला में थे तो मैं वहां पर यह बात बता रहा था कि चरवाहों को मैसेज मिला था फरिश्ते से। फरिश्ते ने उसको मैसेज दिया आके चरवाहों को कि तुम जाके देखो उस नजात दहिंदे, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। उन्होंने जब सुना तो उन्होंने सुन के अनसुना नहीं किया। तो चलो यार जो टाइम होगा चले जाएंगे, कोई गल नहीं, पैदा होते गया ना नजात दिंदा, बस साडे कोल भी खुले टाइम है। हाँ, वो गए और जाकर उन्होंने वैसा ही देखा जैसे फरिश्ते ने उनको बताया था। उन्होंने जो कुछ सुना उसका वैसा ही मनोवन तजर्बा किया और जब तजर्बा किया तो फिर उन्होंने जाकर लोगों में उस बात को स्प्रेड कर दिया, उन्होंने फैला दी। जो शख्स यीशु को जानता है वही तो आगे यीशु की बाबत बताता है। जिन्हें खुद नहीं यीशु नूं जानिया उन्हें की गवाही देनी? यीशु ये गवाही नहीं होती। मैं बड़ी परेशान आई सा, मेरे मुंडे कोल मोटरसाइकिल कोई नहीं सी, उन्होंने मोटरसाइकिल मिल गई जे। मेरा मुंडा बड़े महीनों तो धक्के खा रहा सी, एजेंटों के पैसे खा गया सी, उन्होंने वीजा लग गया जे। ये तो बड़ी माइनर सी गवाहियां हैं। अमाल की किताब पढ़े, आपको कोई भी ऐसी गवाही नजर नहीं आई है जी। मैं सर जी स्टूडेंट हाँ, मैं गलती कर सकना। तुसी साहब उस्ताद लोग बैठे जे, मैनू तुसी दसो क्या अमाल की किताब में आपको कोई ऐसी गवाही नजर आ रही है? अमाल की किताब में जो गवाहियां हैं उनका एक मेयार है, उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एक लेवल है। और ये ईमान की गवाहियां हैं जिनको पढ़ के आज भी हम तकवीयत पाते हैं, मजबूत होते हैं।
دلیری پکڑتے ہیں. کلیسیا کو خدا نے اختیار دیا ہے. کلیسیا بہت کچھ کر سکتی ہے. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میرے عزیزو، آپ کی دعائیں مؤثر ہو جائیں، با اثر ہو جائیں، یہ کثرت کی زندگی کا حصہ ہے. ہماری دعائیں با اثر اس وقت ہوتی ہیں جب وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوتی ہیں. میں اس کو یہاں پر وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ موت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا زندگی کے ساتھ؟ جی ذرا اونچی بولو. اگر آپ زندگی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو زندگی یسوع ہے. راہ، حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. دیٹ از کرسمس. یہ کرسمس کا میسج ہے کہ یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے. اگر آپ اسے اب تک نہیں جانتے تو آج شام آپ کے پاس موقع ہے. آج شام آپ اپنی زندگی خداوند کو دے سکتے ہیں. آپ اپنے گناہوں سے پشیمان ہو سکتے ہیں. آپ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر سکتے ہیں. آپ خداوند سے کہہ سکتے ہیں خداوند میرے گناہوں کو میری زندگی سے دور کر دے. خداوند میری زندگی کو نیا بنا دے. میرے گناہوں کو میری زندگی سے دھو دے. اپنے خون سے مجھے پاک اور صاف کر دے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور دعا کرنا شروع کریں. دعا کرنا شروع کریں. اپنے لیے دعا کریں. اپنے گھرانے کے لیے دعا کریں. اگر آج کے کلام سے آپ نے برکت پائی ہے، اس کلام کے لیے شکر گزاری کریں. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر تجھ سے برکت چاہتا ہوں. اس کلام کے لیے جو آج ہم نے سنا ہے، اس کلام کے لیے جس کا آج ہم نے خداوند اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا، یہ کلام ہمارے لیے برکت کا سبب ہو. یہ کلام ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو. یہ کلام ہماری زندگی کے اندر اس کثرت کی زندگی کو لے کر آئے جس کا ذکر ہم نے سنا ہے. یہ کثرت کی زندگی خداوند تو خود ہے. تو ہی اپنے لوگوں کو ایگزالٹ کرتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں تو انہیں کامیابی عنایت کرتا ہے. خداوند آج ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے رویوں کو لے کر تیرے پاس آئے، اپنی گناہ آلود سرشت کو لے کر تیرے پاس آئے اور دعا کرتے ہیں کہ تو اپنا شافی ہاتھ بڑھا کر ہمیں شفا عنایت کر. ہماری روگی جانوں کو جو روگ لگے ہوئے ہیں خداوند ان کو چھو کر شفا عنایت کر. ہمارے جسموں کو شفا عنایت کر. ہماری روحوں کو شفا عنایت کر. ہمارے حالات کو جو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں ان کو خداوند واپس لے کر آ ہمارے ہاتھوں. خداوند میں دل کی گہرائیوں سے ماسٹر جی کی ساری کاوش کے لیے تیرے حضور شکر گزاری کرتا ہوں. یقیناً خداوند یہ سبب بنے ہیں. انہوں نے ایسا مناسب جانا کہ آج کی شام اس جگہ پر یہ عبادت کی جائے تاکہ بہن بھائی آئیں، کلام کو سنیں، زندگی کی باتوں کو سمجھیں، سیکھیں اور خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. دل کی گہرائیوں سے آئے ہوئے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں اور ہم سب مل کر ماسٹر جی کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا خیر مانگتے ہیں. صحت اور سلامتی، تندرستی چاہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے تیرے لوگوں پر کھلا رہے اور خداوند یہ کثرت کی زندگی کا اپنی لائف میں تجربہ کریں. یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے.